A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu waqfu ala ra'si kulli ayatin hatta ala akhiri basmalati khilafan li jami'i minha ay minal fatihati. Dan disunatkan oleh berhenti ala ra'si kulli ayatin, di atas ujung tiap-tiap ayat, hatta ala akhiri basmalati, sehingga di atas ujung basmalah. Khilafan li jam'i, hal keadaan berbeda bagi sekumpulan ulama. Minha, daripadanya bacaan Al-Fatihah. Artinya minal fatihati, daripada Al-Fatihah. Wa in ta'allakat bima ba'daha diitba'in, dan sekalipun ta'alluq ianya ayat bima ba'daha, dengan barang sesudahnya ayat, dan sekalipun ta'alluq ianya bismillah bima ba'daha, dengan barang sesudahnya bismillah. Itiba'in, karena mengikut Nabi. Jadi sunat di saat kita membaca Al-Fatihah berhenti pada setiap ujung ayat. Sunat wakaf di setiap ujung ayat daripada surah Al-Fatihah. Seperti itu juga di saat membaca basmalah, sunat juga mewakaf di ujung basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, wakaf. Alhamdulillahi rabbil alamin, wakaf juga. Itu sunat seperti itu. Cuman kalau kita baca sambung boleh juga. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Sambung boleh. Cuman lebih afdal bacaan Al-Fatihah diwakaf di ujung ayat. Kalau sambung nggak ada pahala sunat, no? Iya. Wal aula alla yaqifa ala an'amta alaihim li'annahu laisa biwaqfin wala muntahiyah ayatin indana. Dan bermula yang lebih aula itu bahwa jangan berhenti ianya seseorang di atas lafai an'amta. Li'annahu, karena bahwa sungguhnya lafai an'amta laisa biwaqfin, itu tiada dengan wakaf. Wala muntahya ayatin, dan tiada ianya lafai an'amta alaihim, itu penghabisan ayat indana, di sisi kami. Jadi yang lebih afdal pada saat kita membaca Al-Fatihah sampai kepada lafai siratal ladzina an'amta alaihim, di situ lebih aula tidak wakaf. Lebih aula tidak berhenti. Kenapa? Karena di an'amta alaihim bukan penghabisan ayat dan bukan ujung daripada ayat. Menurut pendapat Imam Nawawi, Imam Syafi'i, dan menurut pendapat Ibnu Hajar, an'amta alaihim bukan penghabisan daripada ayat. Jadi di situ tidak boleh wakaf. Lebih aula jangan wakaf di ujung an'amta alaihim. Jadi kalau kita baca di situ siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lebih baik begitu bacanya. Kalau tidak sampai nafas boleh. Kalau tidak Kalau cerita nafas pendek, mau bagaimanapun juga tidak sampai, kan? Lebih aula seperti itu.
Fa in waqafa ala hadza, maka jika berhenti ianya seseorang ala hadza, di atas ini lafai, lam tusannu i'adatu, niscaya tidak disunatkan oleh mengulangi min awalil ayati, daripada awal ayat. Jadi jikalau kita wakaf di lafai an'amta, siratal ladzina an'amta alaihim, kita wakaf di situ. Di saat kita melanjutkan, tidak harus mengulang dari permulaan ayat, bisa langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misalkan kita wakaf di situ cerita orang yang nafasnya pendek. Kemudian wa yusannu ta'minu ay qaulihi amin. Dan disunatkan oleh ta'min. Artinya mengucapkan lafai amin bitakhfifi wal maddi, dengan ringan dan dengan panjang. Wa hasuna ziyadatu rabbil alamin, dan lebih bagus oleh menambahkan lafai rabbal alamin. Akibaha, sesudahnya baca Al-Fatihah. Walau kharaja salati, walaupun di luar salat. Ba'da saktatin latifatin, sesudah diam sebentar, hal keadaan lembut. Malam yatalafaz, selama tidak melafal syai'in, dengan sesuatu selain Rabbil firli. Jadi sesudah kita membaca Al-Fatihah, sesudah habis kita membaca surah Al-Fatihah, sunat mengucapkan amin pada ujung Al-Fatihah. Sampai di saat sudah habis kita baca Al-Fatihah, waladdallin, amin. Cara mengucapkan amin sesudah baca Al-Fatihah harus ada diam sebentar, keadaan lembut. Waladdallin, berhenti sebentar, baru amin. Dengan catatan tidak boleh kita tambah lafal selain daripada Rabbal alamin. Rabbal alamin. Tidak boleh kita tambah lafai selain Rabbil firli wali walidayya. Amin. Habis kita baca surah Al-Fatihah, sunat mengucapkan amin. Lebih bagus lagi jikalau kita tambah Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Lebih bagus.